ওয়াকফ সংশোধনী আইন 2025 নিয়ে কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ব্যাকফুটে। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের ফলে কেন্দ্রের সংশোধনী আইন প্রশ্নের মুখে। পাশাপাশি ওয়াকফের পুরনো আইনের বেশ কিছু ধারার বিলুপ্তি সংবিধান বিরোধী সুপ্রিম কোর্টে, এমনটাই দাবি আবেদনকারী আইনজীবী মনোজ সিংভির। নতুন সংশোধনী আইনে ওয়াকফ আইনের বেশ কিছু ধারাগুলিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আইনজীবী মনোজ সিংভির দাবি, এই সংশোধনী আইন সংবিধানে আঘাত করবে। এতে সুপ্রিম कोर्ट केंद्र কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন রাখে। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूज़र को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं है। সুপ্রিম কোর্টের এই অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের ফলে কেন্দ্রের সবথেকে বড় হার বলে মনে করছে আইনজীবী মহল। লোকসভা ও রাজ্যসভার বিরোধী সদস্যরা বারবার সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল, কেন্দ্রকে সতর্ক করেছিল, জানিয়েছিল এই সংশোধনী আইন যাতে বাস্তবায়ন না করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সদস্যদের সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিল পাস করিয়েছিল। কেন্দ্রের এই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন্দ্র বারবার দাবি করেছে তারা সংশোধনী ওয়াকফ আইন নিয়ে পর্যালোচনা করেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ তারা খতিয়ে দেখেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু সংসদে দাবি করেছেন, সংশোধনী আইন চটজলদি বানানো হয়নি। 97 লক্ষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মতামতের পর্যবেক্ষণ করে এই আইন তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্র যদি এই সংশোধনী আইন নিয়ে এতটাই ওয়াকিবহল ছিল, তাহলে কেন 24 ঘন্টার মধ্যে তারা সুপ্রিম কোর্টের কাছে জবাবদিহি করতে পারল না? আদালতের কাছে তাদের 7 দিন সময়সীমা প্রার্থনা করতে হলো। महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। আইনজ্ঞ মহলের মতে এই সংশোধনী আইন সংবিধানের 26 নম্বর ধারার বিরোধী। এই সংশোধনী আইনের ফলে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সমাজের সম্পত্তির ওপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। কলকাতা টিভি।